बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकरम सरगाना और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरगाना मोटर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सारे मेरे भाई को, मेरे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में 3 गाड़ियाँ टोयोटा हाइएस डाउन मॉडल थोड़ी कीमत में, एक जैक किस्तों वाली इंस्टॉलमेंट वाली और एक FB हीनो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है छोटी सी कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुँच सके। सबसे पहले जिस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको देने लगे हैं वो है 1985 मॉडल है और 1987 का इसका कोटा है। स्टैंडर्ड ही है दोस्तों ये गाड़ी जो इस वक्त आपके सामने है। टायर वगैरह बिल्कुल नए हैं, व्हील कप लगे हुए हैं, गाड़ी पेट्रोल और LPG पे चल रही है। अंदर बाहर से तैयार है, जेन्युइन नहीं है अंदर से, गाड़ी अंदर बाहर से तैयार है। सीटों की पोशीश आपके सामने है। गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो ये इस वक्त उकाड़ा में मौजूद है और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो गुजरात की रजिस्टर्ड है। ये बैक साइड व्यू है इस गाड़ी का, बम्पर शम्पर लगा हुआ है, गाड़ी की फैल शैल मुकम्मल है, कागजात मुकम्मल हैं गाड़ी के और लोक वाइज ठीक है। गाड़ी 9.5 लाख डिमांड है। उसके बाद दोस्तों ये जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 1984 मॉडल है, स्टैंडर्ड गाड़ी है, टायर शायर बिल्कुल नए हैं। ये गाड़ी जो है कमाल हजरात हैं उनके पास है और अंदर से भी आपको चेक करवाते हैं। गाड़ी लोको वाइज ठीक है, बिल्कुल थोड़ी कीमत में है, 6.5 लाख इसकी डिमांड है। इसमें जो है 3 लाख अगर एडवांस भी हो तो 3 महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं। 6.5 लाख में ये गाड़ी अवेलेबल है। टायर शेयर आप चेक कर सकते हैं, टायर बिल्कुल नए हैं और इंजन जो है वो वाई है, पेट्रोल LPG दोनों पे चल रहा है। कागजात इसके मुकम्मल हैं, टोकन वगैरह अपडेट है। गाड़ी बिल्कुल थोड़ी कीमत में अच्छी गाड़ी है। ये इसका डैशबोर्ड है, गाड़ी में किसी किस्म का काम नहीं है, मैकेनिकली बहुत फिट है। 6.5 लाख इसकी कीमत है और इसमें अगर 3 लाख एडवांस हो तो बाकी का 3 महीने का टाइम भी हो सकता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, जो भी है दोस्तों आपके सामने है। गाड़ी मैकेनिकली ठीक है और अगर किसी किस्म का कोई काम लोकेशन की बात करें तो समंदरी में ये मौजूद है और समंदरी में चेक की जा सकती है। तो गाड़ियाँ आपको और भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये इसकी जो है राइट साइड है, 6.5 लाख बिल्कुल मुनासिब है और इसमें टाइम भी हो जाएगी। तो इसके अलावा एक डीजल इंजन गाड़ी है वो भी आपको चेक करवाते हैं। एक किस्तों वाली जैक है वो भी आपको चेक करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट वाली है। और एक जो है वो FB हीनो की इंफॉर्मेशन है, उसमें भी टाइम शाइम हो जाएगा। तो आज जो सारी गाड़ियाँ तकरीबन आपको दिखा रहे हैं उसमें जो है वो टाइम हो जाएगा। तो ये दोस्तों गाड़ी इस वक्त समंदरी में चेक की जा सकती है। ये जो गाड़ी है इस्तेमाल में है, वो कवाल हजरात हैं उनके इस्तेमाल में है, तो दूर दराज इलाकों में ये गाड़ी जाती है। इसमें मैकेनिकली कोई काम नहीं है, मैकेनिकली फिट है, टायर शायर ठीक है, लोको वाइज भी ठीक है। थोड़े पैसों में रोज़ी कमाने के लिए अच्छी गाड़ी है दोस्तों। ये आप चेक कर सकते हैं, उसके जो लेफ़्ट साइड वाले टायर्स हैं और राइट साइड वाले। बाकी इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। जिस भाई को पसंद आए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा कोशिश करते हैं कि हर गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दें। तो ये गाड़ी आपको चेक करवा दी है, 6.5 लाख कीमत है, टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो गाड़ी आपको चेक करवा रहे हैं वो गाड़ी जनाब अगर कोई बंदा इसको लोडर बनाना चाहता है तो उसके लिए परफेक्ट है। इस गाड़ी की डिमांड भी 6.5 लाख है, नंबर लाहौर का है, बाकी बॉडी वाइज ठीक है। अगर डीजल इंजन में कोई चलाना चाहे तो भी ठीक है, अगर इसको लोडर बनाना चाहें तो मेरे ख्याल में उसके लिए परफेक्ट है।
ڈیزل انجن میں ٹویوٹا ہائیس ہے، 84 ماڈل ہے، اور باڈی آپ کے سامنے ہے۔ ٹائر شاید ٹھیک ہیں، بڑے ٹائر لگے ہوئے ہیں، لوڈر کے حساب کے ہیں، تو جو بھائی لوڈر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پرفیکٹ گاڑی ہے۔ ڈیزل جینون ڈیزل انجن 2400 سی سی اس کے اندر انسٹال ہے، اور مکینیکلی گاڑی فٹ ہے، ٹائر نئے ہیں، اور انجن وائز ٹھیک ہے۔ 6.5 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی، تو 6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ گاڑی بن جائے گی، جس میں جس بھائی کو پسند آئے۔ ڈیش بورڈ اس گاڑی کا ٹھیک ہے، انجن ٹھیک ہے، اور گیئر حصہ ٹھیک ہے، ٹائر اس کے نئے ہیں۔ جو بھائی اس کو لوڈر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پرفیکٹ ہے، اور جو ڈیزل انجن گاڑی ویسے سواریوں پہ چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو جس بھائی کو پسند آئے یہ گاڑی اوکاڑا میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گاڑی جیک 2022 کا ماڈل ہے، اور ٹربو اے سی والی ہے۔ 8 انسٹالمنٹ اس کی جا چکی ہیں، 7 سالہ لیز ہے، اور ٹائر شائر بالکل نئے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر چل چکی ہے، پنجاب کا نمبر ہے گاڑی کو۔ خوبصورت جنگلہ لگا ہوا ہے، اور بڑے ٹائر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں بیک پچھلی سائڈ پہ۔ 39,000 اس کی قسط ہے، 7 سالہ لیز ہے گاڑی بینک سے، پنجاب بینک سے لیز ہے، اور ٹوٹل اس کی جو انسٹالمنٹ ہیں وہ ہیں جناب 60۔ 8 انسٹالمنٹ اس کی پے ہو چکی ہیں، اس کی بقایا جو انسٹالمنٹ ہیں وہ ہیں 52 52 7 اس کی بقایا ہے، اور یہ گاڑی اس وقت ضلع جنگ میں موجود ہے۔ جیک ہے، 2022 ماڈل، ٹربو اے سی والی گاڑی ہے، اور یہ آپ کو ملے گی 23 لاکھ۔ مالک اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 23 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، مالک 23 لاکھ لے کے فارغ ہو جائے گا، باقی انسٹالمنٹ آپ نے بینک کو پے کرنی ہے۔ تو جس بھائی کو پسند آئے کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ موجود ہے۔ دوستو ان میں سے جو بھی گاڑی آپ کو پسند آئے اس گاڑی کی انفارمیشن لینے کے لیے اسکرین شاٹ لے کے متعلقہ بندے کے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے۔ جو بھی اس گاڑی پہ نمبر لگا ہوا ہوگا آپ نے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کر کے اس کی انفارمیشن لینی ہے، اور اس کی مکمل تفصیلات لینی ہے، مکمل انفارمیشن لینی ہے اسکرین شاٹ سینڈ کر کے، کیونکہ کافی تعداد میں گاڑیاں لگی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، تو اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس گاڑی کی انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ جیک ہے 2022 ماڈل، 39,000 قسط ہے۔ اس کے بعد دوستو آج جو گاڑی آپ کو دکھانے والے ہیں وہ ہے FB ہینو، یہ بھی آپ کو ٹائم پہ مل جائے گی۔ یہ گاڑی ہے 1992 کا ماڈل، جینون ٹرک ہے، سرگودا کا نمبر ہے گاڑی کو، اور گاڑی اس وقت ضلع جنگ میں موجود ہے۔ ٹائر شائر بالکل ٹھیک ہیں، گاڑی میں کسی قسم کا کام نہیں، خوبصورت گاڑی ہے، انجن وائز زبردست ہے، کارگو کا حصہ ہے، اور جینون ٹرک میں ہے، خوبصورت کیبن جینون حالت میں موجود ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی۔ 32 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور اگر کوئی بھائی 20 لاکھ دے کے ٹائم پہ لینا چاہے تو ٹائم بھی ہو جائے گا۔ 32 لاکھ کیش ڈیمانڈ ہے، موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی جس بھائی کو پسند آئے۔ گاڑی اس وقت ضلع جنگ موجود ہے، اور اس میں آپ ٹائم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا جو بھی چینل پہ پہلی بار ہیں اور روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانا کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔